Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. 시몬과 에릭 부부는 네덜란드에서 프랑스로 이사를 준비하고 있었는데요. Ja, wanneer we in Frankrijk gaan wonen, moeten ze ons natuurlijk wel kunnen verstaan. Oh ja. Les fusils des canons, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer? 시몬의 어머니가 유산으로 남겨준 시골집 덕분에 내 집 마련의 꿈을 이루게 되었죠. 하지만 집 상태가 말이 아니었고 손봐야 할 곳이 한두 군데가 아니었습니다. Hebben we het nou mooier gemaakt dan het was? Ja, een beetje misschien. Valt me niet tegen hoor. Erik! Er is geen water! 시몬과 에릭은 최소한의 비용으로 집을 수리하기 위해 발품을 팔아야 했는데요. La liste. Oui, bah j'ai pas tout compris de ce qu'il y avait sur la liste. Ah, ok. Question. Oui. Nous cherchons pour notre maison. Vous allez en trouver dans les pages jaunes, ils y sont tous. Wat zegt hij? Gouden gids. 그런데 시골 마을 사람들의 텃세와 언어의 장벽 때문에 집을 수리하는 데 큰 어려움이 있었죠. Peut-être tu... Hallo? En nou lekker weer een koppeling. Oh, dus we kunnen nog niet douchen? Jawel, dat kan. Alleen koud. Sorry. 시몬과 에릭은 하루빨리 아이들에게 좋은 집을 마련해주고 싶었습니다. Wil jij ook even? Morgen is er warm water, oké? Hou ik je. 한편 아이들은 새로운 환경이 낯설기만 했는데요. Kom op jongens, jullie gaan het hartstikke leuk krijgen. We kunnen. On y va. Ben jij oké? Pas kiezen. Dat zie je toch. Toch, pap. Doei, pap. Ik heb er 5. Sterkste. Et voilà mes nouveaux élèves. Bonjour. Suzanne alors, bonjour. Bastien. Oh, mon français c'est pas très bon. Facile, mais on va faire avec. Allez les enfants, on y go. Doeg! 그렇게 아이들을 학교에 등교시키고 돌아가던 시몬은 청승맞게 울고 있는 한 여자를 보고 의아함을 느끼게 되죠. 다음날 아이들과 마트에서 장을 보던 시몬은 처음으로 친절을 베푸는 마을 사람을 만나게 됩니다. Pardon. Ah. Et voilà. Je voudrais plutôt prendre la Saint-Jacques. Faut la goûter, celle-là, elle est superbe. 존잘남의 외모에 한눈을 팔게 된 시몬은 딸아이가 사라졌다는 것을 뒤늦게 알게 되는데요. Waar is je zus? Weet niet. Weet je niet? Suzanne? 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 Kom. Suzanne! Suzanne! 잠시 후 딸아이가 낯선 남자의 손을 잡고 나타나게 되죠. Jezus, verdomme. Waar was je nou? Ze was op de speelgoedafdeling. Kom, we gaan naar binnen. Altijd bij je moeder blijven, hè? Mama, kom. Je meneer kwam ook uit Nederland. 그날 저녁 밥 차리기 귀찮았던 시몬은 가족들과 함께 외식을 하게 됩니다. Hallo. Bonsoir. 이삿떡을 돌리지 않아서 그런지 마을 사람들은 시몬의 가족들을 반기지 않는 눈치였는데요. Merci. Gaat het? Het schiet niet echt op, hè? Dis donc, ces dames, il y a des gens qui voudraient pouvoir se parler ici, hein. Ce sont les enfants qui obéissent aux parents et pas le contraire. 잠시 후 낮에 마트에서 만났던 남자가 말을 걸어왔고 Bonsoir. 자신을 피터라고 소개했죠. Peter Meijer. Aangenaam. Heeft het gesmaakt? Wat goed dat ik u hier zie. Ik ben totaal Nog vergeten. Nederlands genoeg om getutoyeerd te worden. Wijn? Graag. 차가운 인상과는 다르게 피터는 친절했고 Marie, donne un peu d'agence, ces enfants. Nou, dat vindt die mevrouw achter de bar niet zo'n goed idee. Oh nee. Als ik zeg dat het mag. 네덜란드 출신으로 부부와 대화가 잘 통했습니다. Ben jij zo verzelfd geraakt? De liefde. Blijven plakken.
Heel lang verhaal. Hoe bevalt het op Le Petit Paradis? Hoe gaat het met de verbouwing? Het is vast een hele klus, toch? Jongens, jullie zijn in het dorp komen wonen. Hier weet iedereen alles van elkaar. 이런저런 얘기를 나누던 중 부부는 피터가 건축업자라는 사실을 알게 되는데요. Nou, daar hadden we het toevallig net over. Nee, dat gaat prima. Een paar extra handjes zouden we goed kunnen gebruiken. Ik zie wat jij niet ziet en het zit pal voor je. Licht in de duisternis. Hoeveel land heb je eigenlijk? We hebben 8 hectare. Een hoop om te maaien. Nou jongens, dat ziet er helemaal niet zo slecht uit. Hier en daar een balkje vervangen. Moeilijkste klus is de elektriciteit. Moeten we vergunningen voor aanvragen. Wordt een hele klus, maar kun je aan mij overlaten. 부부는 피터를 신뢰하게 되고 집수리를 부탁하게 되죠. Je zult er geen spijt van krijgen. Verwarmt het hele huis. Werkt fantastisch. Welkom in Frankrijk. 시몬은 수리비를 조금이라도 아끼고자 인부들의 식사를 직접 준비하게 됩니다. Ça va aller? 그런데 마트에서 만났던 존잘남을 다시 만나게 되는데요. Vous voulez peut-être que je vous aide, non? C'est pour ça que vous les laissez tomber? 시몬은 존잘남에게 정신이 팔린 나머지 떡진 파스타를 만들게 되죠. Bon appétit. Eh les gars, Tony, c'est pas toi qui t'occupe? 한편 남편 에릭은 오로지 일에만 정신이 팔려 있는 상태였습니다. Progresse, c'est bien. Je peux? 존잘남의 이름은 미셸이었고 외모만큼이나 스윗하고 배려심 많은 남자였는데요. Avance ta main sur le manche. Ici. 요리를 망친 탓에 기분이 우울했던 시몬은 미셸의 관심을 받고 금세 기분이 좋아졌죠. 하지만 그날 저녁 피터가 시몬의 심기를 건드리기 시작합니다. Simone. Pasta. Een pizza. Dat kan echt niet. Nou, slecht klaargemaakt ook. Jij nog een beetje? Nee. Jullie hebben het perfect voor elkaar. Absoluut. En jij, heb jij kinderen? Nee. Maar de zoon van mijn ex voelt wel een beetje als een kind van mezelf. 이 와중에 눈치 없는 에릭이 입방정을 떨기 시작하는데요. Hoe is jouw moeder hier terechtgekomen eigenlijk? Ze werd verliefd op een ander. Daar komt het kort gezegd op neer. Een gezin verlaten voor een man. Ja. Maar ze heeft ons wel iets heel bijzonders nagelaten. En dat niet alleen. Dankzij haar heeft Simone 2 ton op de bankrekening. Zeg niet tegen een aannemer hoeveel geld je hebt. Soms maakt dat niet uit. Dan heb je een klik. Schatje. Jij moet eens leren de wereld wat beter te vertrouwen. 한편 공사가 진행될수록 수리비가 점점 불어나기 시작했죠. 6000 euro? Ja. Waarvoor is dat? Ja, het is gezeik met vergunningen. Thanks. 그리고 에릭은 시몬과 한마디 상의 없이 피터의 말만 들으려 했고 Wat is hier gebeurd? Het duurt wel even tot die vergunningen klaar zijn. Dus Peter die stelde voor om dit te doen. Maar we zouden hier toch gastenkamers krijgen? Ja, maar dat was toch een tijdelijke oplossing? 활불출 같은 남편에게 그녀는 섭섭함을 느끼게 됩니다. 그러던 중 시몬과 미셸은 자꾸 눈이 마주쳤고 어수선한 그녀의 마음에 미셸이 비집고 들어왔는데요. Je vais t'aider. 노골적으로 다가오는 미셸에게 그녀가 묘한 감정을 느끼고 있는 사이 만들고 있던 음식들은 다 타고 있었죠. I did my best. Dacht u nog Hier in te zitten. in die balken die... Ta gueule. 시몬은 자신의 다 타버린 음식을 먹어주는 미셸에게 호감이 갈 수밖에 없었습니다. Oh, kijk die hondjes. Kijk eens, wat hebben we hier? Een geitje. Hij wilde ons het zo graag laten zien. Ik kon toch geen nee zeggen? Nee.
시간이 갈수록 남편과 사이가 돈독해진 피터는 이를 이용해 시몬에게 펜션 사업을 제안하게 되는데요. Wat dacht je van als we gewoon naar buiten gaan? Naar buiten doen, als een soort vakantiehuisjes. Man, ik ben al blij als we de verbouwing van ons eigen huis overleven. Maar het zou echt veel slimmer zijn om nu gewoon door te pakken. In alle opzichten. Dat snap je toch zelf ook wel? Het zou toch jammer zijn als je nu op de rem ging staan. Nee. 한편 두 사람을 유심히 지켜보고 있던 여성이 시몬에게 말을 걸어왔죠. En Peter werkt voor jullie? Zorg dat je een beetje afstand houdt. 의문의 여성은 얼마 전 학교 앞에서 서럽게 울고 있던 여성이었습니다. Ik had zo'n raar gesprek met Peter vandaag. Zullen we het er morgen over hebben? Waar zit die bricolage? Het is ongeveer 1,5 uur rijden. 1,5 uur? 그러던 어느 날 피터의 지시로 시몬은 장거리 심부름을 해야 했는데요. Volgens Peter moet er echt iemand mee die verstand heeft van zaken. Maar dan kan Michel toch gewoon alleen? Doe nou niet zo ingewikkeld. Niet waar? Ja. 어쩔 수 없이 미셸과 단둘이 철물점을 가게 된 시몬은 내심 기분이 좋았죠. 그런데 철물점이 아직 문을 열지 않았고 Viens, je t'emmène dans un coin sympa. 기다리는 동안 두 사람은 식사를 하기로 합니다. Take de la fourchette? You don't know? No? You didn't Chew? chew? I chewed? Huh? Should I chew? Swallow? Yes, I swallowed. What? C'est vivant, it's No. like... Ça bouge à l'intérieur. No. Crazy. 두 사람은 마치 데이트를 하는 것처럼 즐거운 시간을 보내게 되는데요. C'est quoi tes rêves? My dreams? I don't know. I mean, what are your wish for now? Ici, maintenant. Don't laugh at me. I'm not laughing at you. Les enfants sont heureux maintenant. Mais what about you? Tu penses tout le temps à tes enfants, tu penses à ta maison, à ta famille, mais tu penses pas à toi? 따뜻한 미셸의 말 한마디에 시몬의 감정은 소용돌이치게 되죠. T'es magnifique. Als het niet anders kan, dan... ja. 며칠 뒤 시몬은 시어머니가 위독하다는 전화를 받게 됩니다. Erik? Het is een beroerte. Het kan van alles zijn. Zal ik met je meegaan? Ja, die kinderen die moeten naar school. En trouwens, die mannen die moeten hier ook verzorgd worden. Iemand moet dat doen. Zullen we vragen of je zus komt? Sta je niet alleen voor? 에릭은 어머니를 간호하기 위해 한동안 집을 비우게 되었고 다음 날 일손을 도우러 시몬의 언니가 찾아오게 되는데요. Jezus man, waar ben je aan begonnen? My god. Oh, die. Wat nee. Geef mij maar gelijk en overal aan. Dan zal ik hun eens even helpen. 한편 미셸은 시몬의 남편이 없는 틈을 이용해 그녀에게 더욱더 들이대기 시작했죠. Hallo? Your hands. Baisse tes mains. T'es magnifique. Ça sert à rien de se cacher. 그런데 하필 시몬을 찾는 딸의 방해로 미셸의 큰 그림은 실패하게 됩니다. Kom. 포기를 모르는 남자 미셸은 어떻게든 시몬과 단둘이 있고 싶어 했는데요. We need to go to bricolage. You remember? And she has to pay. So, ça vous dérange pas si je viens avec vous? Pas de probleem du tout. Cool. Volgens mij vindt u mij wel leuk. Première, nous allons à l'école et puis avec tout le monde à bricolage. Super. Ok. 그녀도 미셸과 같은 마음이었는지 시몬은 언니에게 아이들을 떠넘기게 되죠. Misschien is het wel een goed idee als jij anders even hier op ze wacht. Die bricolage is echt verschrikkelijk en de kinderen haten het. Ja, natuurlijk. 그렇게 감정을 주체할 수 없었던 두 사람이 향한 곳은 철물점이 아닌 미셸의 집이었습니다.
결국 가정이 있는 유부녀와 젊은 청년의 위험한 사랑이 시작되고 마는데요. What happened? A big fire. C'est une poutre qui m'est tombée dessus. Elle est morte dans cet accident. Tu avais quel âge? 6 ans. 그날 이후 두 사람은 남들의 눈을 피해 위태로운 만남을 이어가게 되죠. Ben niet meer? Sorry. Hey, is het lekker? 미셸과 함께 있는 시간이 늘어갈수록 그녀는 남편과 아이들에게 소홀해질 수밖에 없었습니다. 며칠 뒤 집으로 돌아가게 된 언니는 의미심장한 말을 남기고 떠나게 되는데요. Ik ben niet blind, Moon. En Erik denk ik ook niet. 설상가상으로 그녀가 미셸과 함께 있었던 사실을 집으로 돌아온 남편에게 들킬 뻔하죠. En heeft ze mama een beetje goed geholpen. Ja, ze ging me voorlezen toen ik mama kwijt was. Nou ja, waar was mama dan? Ze was in de badkamer met Michel. Hij heeft de gijzer gemaakt. Vind je die? Jongens, kom je helpen? Wie gaat de afwassen? Ik ga drogen. Perfect. Dan willen we allemaal een toetje. Ja. 불륜 사실이 탄로날까봐 겁이 났던 그녀는 미셸과의 관계를 정리하기로 마음먹게 됩니다. Il faut qu'on arrête. Ask Peter for another job. Promets-moi. 하지만 미셸은 일방적으로 이별을 통보하는 그녀의 요구를 들어줄 생각이 없었는데요. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'en occupe. Oh, what's so difficult about it? Demande simplement un autre boulot. C'est pas moi le patron ici. Hein. Faut que tu comprennes ça. 한편 피터와 에릭은 본격적으로 펜션 사업을 하자고 시몬에게 강한 압박을 주기 시작했죠. De enige investering die jullie doen is land. En ik bouw de huisjes. We hebben er nog eens een keer heel goed over nagedacht. En het lijkt ons gewoon echt handiger als we doorgaan met de bouw van die vakantiehuisjes. Het is een win-win. Ik weet niet. Wat bedoel je precies? Maar 시몬은 피터의 말만 듣는 남편이 짜증났고 Wat is nou eigenlijk het probleem? Want ik begrijp het niet. ik heb de planning toch niet veranderd? 결국 감정이 격해진 두 사람은 부부싸움을 하게 됩니다. Geen veranderen thuis. Alsof ik alleen maar aan mezelf zit te denken. Is dat wat je denkt? Ja! Altijd. En alles wat ik doe is voor jullie. Lekker slapen, oké? Kom dan gewoon met goede argumenten, want je frustreert de hele bouw. Ik had 2 ton, Erik. Als we het gewoon rustig aan hadden gedaan, was er niks aan de hand. Weet je? Maar je hebt alleen maar commentaar. En jij bent er niet. Niet hier tenminste. 다음 날 피터는 펜션 사업을 허락받기 위한 비장의 수를 꺼내드는데요. Kom jongens, we gaan. Simone. Wat verdomme Simone, denk even mee. Erik is een doodgoeie kerel. 가정을 지키고 싶었던 시몬은 피터의 협박에 벗어날 수가 없었죠. Heeft Simone je nog verteld over ons verhelderende gesprekje vanmorgen? Nee? Gaan we het toch doen? Weet je zeker? Eten is heerlijk. 그렇게 시몬의 약점을 빌미로 펜션 사업은 빠르게 진행되었습니다. Formidable. 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 Tu étais formidable, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. 잠깐의 일탈로부터 평범한 일상으로 돌아온 시몬은 남자 때문에 가정을 버린 자신의 어머니를 어느 정도 이해할 수 있을 것 같았는데요. Deed jij dit? Nee, dat is er. Dat is mijn moeder. Ze wist het ook weer niet, want ze heeft me niet grootgebracht. Soms lopen de dingen gewoon anders. Wat staat hier, mam? Kleine lieve meisje. Zie je nou, Bas? Ze vond mama wel lief. 그러던 어느 날 시몬은 자신의 몸 상태가 이상하다는 것을 느끼게 되죠. Considérez cette grossesse comme un cadeau de Dieu. Donc? Il ne faut pas oublier qu'à ce sujet, nous avons en France une opinion différente par rapport à votre propre pays. Soyez reconnaissants. Un cadeau de Dieu, vous comprenez? 그녀는 미셸의 아이를 임신한 상태였고 깊은 고민에 빠지게 됩니다. Bevalt het huis nog steeds? Zeker. 한편 피터는 펜션 사업의 성공을 기원하는 성대한 파티를 열게 되는데요. We blijven zolang het leuk is, oké? 파티 초대를 받은 부부는 피터의 호화로운 저택을 보고 놀라게 되죠.
Les gens heureux. Wat zien jullie er prachtig uit. Simone, heb je een prachtige jurk? Ik heb je heel nodig. Ik zie je zo. 파티장을 둘러보던 시몬은 우연히 피터의 가족 사진을 발견하게 됩니다. De zoon van mijn ex voelt al een beetje als mijn eigen kind. Elle est morte dans un accident. 미셸의 양아버지가 피터라는 사실에 그녀는 충격을 받게 되는데요. Je dacht zeker dat je bijzonder was. Dat dacht ik ook. 시몬은 지금까지 피터와 미셸이 계획적으로 그녀의 가족들에게 접근했다는 사실을 깨닫게 되죠. Simone. Attends. Who are you? C'est ton père. You made me pregnant. I'm gonna get rid of it. 다음날 그녀는 자신이 덫에 걸렸다는 사실을 남편에게 알리기로 결심하게 됩니다. Ik ga alles tegen Erik zeggen, het is voorbij. Oh ja? Ook dat je zwanger bent. Je hebt toch gezegd dat in dit dorp niks lang geheim blijft? 설상가상으로 미셸까지 찾아오며 시몬은 궁지에 몰리게 되는데요. Waar gaat het over? Erik, nee. Vraag er ook gewoon zelf van mij iets. Zal ik jou eens wat vertellen, jongen? We worden familie. Wat? Nou, denk er rustig over na. Je draagt mijn kleinkind. 피터의 막말에 화가 난 그녀는 그를 밀어버렸고 나무에 머리를 부딪힌 피터는 그대로 즉사하게 되죠. 상황을 지켜보던 미셸은 이상하게도 시몬을 도와주려 했습니다. Ramène la voiture, il faut pas qu'on te voie, ok? 피터의 시신을 미셸이 처리하는 동안 알리바이를 만들기 위해 두 사람은 피터의 차를 다시 피터의 집에다 돌려놓았는데요. 그런데 하필 그녀가 피터의 직원들 중 한 명과 눈이 마주치게 되죠. Oké, we kunnen. Heeft hij gezien? Michel? Antoine was daar. T'inquiète pas. Faut qu'on reste calme. Faites un tour en ville, d'accord? Il faut que les gens vous voient dehors. Revenez pas à la maison tout de suite. Moi, je m'occupe de tout. 그렇게 미셸을 믿고 아무 일도 없었다는 듯 지내던 시몬에게 경찰들이 찾아왔습니다. 결국 그녀는 살해 혐의에 대한 경찰 조사를 받아야 했는데요. Vous voulez bien me suivre? 하지만 얼마 지나지 않아 그녀는 감옥에서 나올 수 있게 되었죠. Ce monsieur s'est présenté ce matin et a avoué les faits. 미셸은 시몬을 진심으로 사랑했고 자신의 아이를 위해서 모든 일을 뒤집어쓰려 했습니다. 한편 에릭은 모든 사실을 알면서도 아이들을 위해 그녀의 잘못을 눈감아 주려 했죠. 그리고 시몬은 미셸이 자신을 진심으로 사랑했다는 사실에 내심 기뻐하며 영화는 끝이 나게 됩니다. Hé, hoe kom je hier nou? Je lijkt op mama. Alleen een uiterlijk, hoop ik. Ja, ik zal er weer ondersteboven terugleggen. 영화 랑데부는 2015년에 제작된 네덜란드 영화이며 러닝타임 100분의 등급은 청소년 관람 불가입니다. 여성 감독인 앙투아네트 베우마의 섬세한 멜로드라마이며 주연 배우로는 시몬 역의 루에스 하버코트와 미셸 역의 피에르 블랑제가 출연하였습니다. 영화는 결혼 생활과 육아에 지친 시몬이 젊고 잘생긴 미셸의 유혹에 빠지게 되면서 일어나게 되는 사건들을 통해 신뢰, 배신, 믿음, 사랑의 주제를 탐구하고
소유하고 있습니다. 랑데부는 특정한 시간과 장소를 정해 몰래 만나는 위례로 특히 남녀 간의 만남을 뜻하는 프랑스어입니다. 제목부터 뻔한 막장 불륜 영화라고 볼 수 있지만 매력적인 두 남녀 간의 아찔한 감정 연기가 일품이었던 영화였습니다. 유럽 영화치고는 노출 수위가 높지 않은 편이며 나름 반전 스토리와 막장 결말을 좋아하시는 분들에게 추천드리고 싶습니다. 지금까지 남의 자식을 키우게 될 에릭이 한없이 불쌍해지는 영화 랑데부였습니다.